आज आम मिथुन राशि रोजगार पंथा विषय जाना बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपण को मो चैनल रे जार ना ज्योतिष चर्चा। आज मु जन्म राशि अनुसार आपणकर रोजगार बा चाकरी व्यवसाय कौन करेंगे से विषय आलोचना करी। यह द्वारा आप सरल रूप से रोजगार माध्यम विषय जानीपारे। ए विषयटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। आपण एटा मन दे शुणिबे कारण ए विषय आपणकर पूरा जीवनर सुख दुख द्वारा संयुक्त होइछि। जदि मनुष्य को बहुत भल भाव रोजगार करिवार दिग जଣା थांता तेबे मनुष्य शांति रे जीवन काटि पारि थांता। रोजगार करिया पई आमे जन्म राशि स्वामींकर स्थिति लग्न रु दशम भाव सूर्य ठारू दशम भाव व्यक्तिर दशम भाव दशम भाव थिबा राशि चंद्र ठारू दशम भाव थिबा ग्रहर स्थिति दशम भावर स्वामींकर स्थिति बृहस्पति स्थिति अंतरे शनि स्थिति आमे केउ प्रकार रोजगार करबा ताहा स्थिर करिथाउ। किंतु व्यस्तबहुल दुनिया रे हमको एते समय मिल पारेनी जे आमे काहाकू जातक देखै आम रोजगार पंथा जानिबा। सेथिपई आमे जन्म राशि अनुसार आम रोजगार पंथा भल भाव बाछि थाउ। मिथुन राशि विषय आमे आज जानिबा। मिथुन राशि स्वामी होउचंती बुध ग्रह। एही राशि चक्र रे जेतेबेले पड़े सेतेबेले एटा तृतीय घरे मिथुन राशि पड़े थाए। मिथुन राशि विषम पुरुष 200 भाव पश्चिम दिगर स्वामी एवं श्यामल वर्णर पुरुष होइथांती। एही राशि भल गुण होची माने दयालु जिज्ञासु बा सब किछि जानिबार आग्रह कोमल बुद्धिया थांती। एमानଙ୍କର खराब गुण होची एमाने अस्थिरता संदेही ओभर कॉन्फिडेंट एवं भयालु थांती। मिथुन राशि स्वामी बुध ग्रह एवं कन्या राशि बुध उच्च थांती। जदि आपणकर बुध जन्म जातक उच्च रे अछंती बा स्ट्रांग अछंती तेबे मु जो राशि गुड़िक जो माध्यम गुड़िक कहबी रोजगार माध्यम गुड़िक कहबी से गुड़िक आपणकर ठीक बाजिबो। मिथुन राशि अनुकूल चाकरी होची आपण पर्यटन परिवहन संगीत साहित्य दूरसंचार रेल विभाग बैंकिंग मीडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट लेक्चर टीचिंग रे संबंधी क्षेत्र रे आपण चाकरी करिया पई आपण पई बहुत शुभंकर होइथाय। मिथुन राशि लोक मानक पई अनुकूल व्यवसाय कहबा बोले एमाने फल व्यापार ट्रांसपोर्ट सर्विस टैक्सी स्टैंड संचालन फलर जूस व्यवसाय कोरियर व्यवसाय इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा पई जो कोचिंग सेंटर तैयारी होची सेठी सांबादिकता न्यूज चैनल लेखक प्रवचन इत्यादि दबा व्यक्ति पेपर प्रिंटिंग बुक पब्लिशिंग ट्रांसलेटर रिसर्च संबंधी कार्य पुस्तक विक्रेता पर्यटन संबंधी व्यवसाय मिथुन राशि पई अनुकूल राशि। जदि आपन को यही कार्य क्षेत्र रे कौनसी विघ्न घटुची बा आपण जो काम करूचंती जदि सेतिरे किछि विघ्न घटुची तेबे चारिमुखी रुद्राक्ष आपण गळारे धारण करि परिबे। एथर आमे कर्कट राशि रोजगार पंथा विषय जानिबा। कर्कट राशि स्वामी होउचंती चंद्रमा राशि चक्र रे एटा होउची चतुर्थ घरे पड़े। कर्कट राशि सौम्य स्त्री राशि सम राशि चर राशि उत्तर दिगर स्वामी एवं गोरा वर्णर होइथांती। कर्कट राशि गुण एमाने दयालु सत्यप्रिय चतुर विचारशील कल्पनाशील एवं सरल। कर्कट राशि अवगुण कहबा गले एमाने बहुत निराश शीघ्र हो जाती। एमान को कौन सी कथा अति शीघ्र खराब लगी जाए। गोटे छोट कथा को बड़ करवा एमानकर एक बहुत खराब अभ्यास। एमानकर मन उपर सबुबले एमाने निर्भरशील अर्थात एमानक मन जहाँ हुए एमाने सेया करती। कर्कट राशि स्वामी चंद्रमा एवं यार उच्च राशि होची वृष राशि। सेथिबे जदि चंद्रमा कर्कट राशि रे अछि किंबा वृष राशि रे चंद्रमा उच्च अछंती तेबे मु जे रोजगार पंथा विषय आपन कहबी ताहा आपनकर सठिक आसीबो। कर्कट राशि अनुकूल चाकरी कर्कट राशि रे चंद्रमांकर आधिपत्य बेसी थाए। एथिबे चंद्रमांकर संबंधी क्षेत्र यथा आय व्यय हिसाब क्षेत्र क्षीर दही घी पानीय संबंधी क्षेत्र गीत नाच चित्रकर अभिनय क्षेत्र
ଜଳସେନା କ୍ଷେତ୍ର, ଖନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଲ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାକିରି ଠାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚଲାନ୍ତି। କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୂଜା କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଚିତ୍ର, ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ, ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ, ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅର ବ୍ୟବସାୟ, ଔଷଧର ବ୍ୟବସାୟ, ପବ୍ଲିସିଂ ଓ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ, ଟୁରିଜିମ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ଜୁସ୍, ଉପନ୍ୟାସକାର, ଡିଜାଇନିଂର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ଏମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରନ୍ତି, କେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ରାଶି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ଦାନ କରିବେ, କ'ଣ ଦାନ କରିବେନି, କେଉଁ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ମସିହାର ରାଶିଫଳ, 2025 ମସିହା ମେ ମାସର ରାଶିଫଳ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜୁନ୍ ମାସର ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଶନି ଚଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, କ'ଣ ରିମେଡ଼ି କରିବେ, ତା ସହିତ ରାହୁ ଚଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ରିମେଡ଼ି କରିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଫଳରେ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି। କାରଣ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ, ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁକା କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିନା ଜାତକ ପରାମର୍ଶରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିମ୍ବା ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଶୁଭ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି, ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଜାତକ ଦେଖି, ଜାତକ ପରାମର୍ଶ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।